रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया। और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। और साथ कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। नाज़रीन, मुझे तो ना दिलचस्पी है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, ना मुझे दिलचस्पी है कि मुझे वो लोग देखें जो मेरी बातों पे तवज्जो ना करें। हाँ, ये ज़रूर दिलचस्पी है कि जो आजकल के माहौल, आजकल में जो पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, इस पे जो सोचें, गौर करें और लाहे अमल तरतीब दें कि हम मुस्तक़बिल में हमारा पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान के गरीब आवाम कहाँ खड़ी है। वो लोग देखें, चाहे 10-20 ही हों, कम अज़ कम अगर वो इस पे गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे और प्रैक्टिकली इसके लिए कुछ करना चाहेंगे तो आस्ता आस्ता आज 2 हैं, कल 20 होंगे और परसों 200 होंगे, तो इंशाल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। असल में आज मुझे वीडियो बनाने की इसलिए ज़रूरत पेश आई क्योंकि हमारे कज़न हैं जो इधर आए, उनके 3 वाल बंद हैं जी, 3 वाल दिल के बंद हैं वो, और चौथे की भी हालत ठीक नहीं है। यानी डॉक्टरों ने ये कहा कि ये चंद दिन और ऐसे ही रहा तो ये एक किस्म का ख़ुदकुशी वाला केस हो जाएगा। अब लेकिन हमारे सिस्टम ने हमें सिर्फ, और जिन्होंने पंजाबी कहते हैं झूंगे च, एक अस्पताल कार्डियोलॉजी दी है, वहाँ हमारी नंबर 1 सिफारिश भी है। सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे बड़े भाई उनके डॉक्टर वाकफ़ हैं और कार्डियोलॉजी के वाकफ़ हैं। फिर वहाँ यानी कि नर्सें, वहाँ के वार्ड बॉय, उसके अलावा आज 2 हफ्ते हो गए हैं वो धक्के खा रहे हैं उधर कार्डियोलॉजी में। और यानी कि इंतहा की ये बात होगी कि 1-2 दिन पहले वो जनाब इतना गज़बनाक हुए, कहता है जी मरना वैसे भी है तो फिर अपने गांव में जाके क्यों ना मरूं, मैं जो है ना दाखिल ही नहीं होता, मैं ऑपरेशन ही नहीं कराता। लेकिन फिर डॉक्टरों ने समझाया कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टेज है वो इस काबिल नहीं है कि आप सफ़र भी कर सको, तो आप जाने की बातें कर रहे हैं। ठहरो, हम कोशिश करते हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह उसे बेड मिल जाएगा। मसला दाखिला लिखा हुआ है, उसका दाखिला लिखा हुआ है, एडमिशन लिखा हुआ है, उसे बेड नहीं मिल रहा। वजह क्या है? हमारी शराफिया बदमाशिया, एक सर दर्द भी हो तो वो बाहर भागती है। लाहौर में जनरल अस्पताल गैर मुस्लिम में बनाया, ठीक है, सर्विस अस्पताल गैर मुस्लिम में जहानवी ने बनाया। दूसरी सूरत में कहूँ तो गंगाराम जहानवी ने बनाया और मुसलमानों ने सिर्फ हमें ख्वाब ही दिखाए 75 साल से, ठीक है। और हम ख्वाब देख रहे हैं, उस पर सोने के सुहागा ये कि हम ख्वाब देख रहे हैं, हम इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ एक वो कानों को हाथ लगाया, मेरा कज़न कहता है यार वहाँ इतनी बुरी हालत है, एक 20-22 साल का बच्चा, उसका भी सेम यही प्रॉब्लम थी, पिछले 2 महीने से धक्के खा रहा था क्योंकि उसे भी बेड नहीं मिल रहा था। उसके बाद वो यही कहता है यार मेरे पास इतनी सिफारिश, सारा कुछ है, मेरा ये हाल है, फिर जिनके पास सिफारिश नहीं है और जो ऐसे ही मर जाते होंगे लुतरते, वो कहते हैं जी अल्लाह की तरफों आई होनी है। जो हमारे मौलवी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं वो, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से नहीं, इस सिस्टम की वजह से मौत वाक़या होती है, इस सिस्टम की वजह से। वो चाहे सर्विस अस्पताल देख लें, एक बेड में 2-3 बंदे लेटे होते हैं। कार्डियोलॉजी में तो वैसे ही बुरा हाल है। मैंने बताया था, मेरा खुद सगा भाई तकरीबन उसे 10 से 12 घंटे बाद उसे एक स्ट्रेचर मिला, वो भी एक वार्ड बॉय से बात की गई। और आपको पता है बात करने का मकसद क्या है, तो वो जो है ना उसे यानी कुछ दे दिला के एक स्ट्रेचर लिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वार्ड बॉय से बात की, उसे दे दिला के एक स्ट्रेचर लिया और घर से बिस्तर ले जाके उसे एक हार्ट पेशेंट जिसे हार्ट अटैक हुआ है और वो 10 से 12 घंटे व्हील चेयर पर बैठा हुआ। मैंने उसी दिन एक वीडियो भी बनाई थी, छुप के बनानी पड़ती है क्योंकि वहाँ के जो बड़े हैं उनको अपना भी होता है, ख़तरा होता है। वो बल्कि मुझे ले भी गए, लेकिन वहाँ से डिलीट करें तो आपको पता है पीछे पीछे जो है ना अपना वो ट्रैश में चली जाती है, वहाँ से फिर हम अपलोड कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान का ये बुरा हाल है। और वो पाकिस्तान का ये बुरा हाल क्यों है? हमारी आवाम बिल्कुल नहीं सोच रही, हमारी आवाम इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। ये रिसेंटली मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारा ये अलमिया कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं, मोइज़ टाउन, आमर टाउन, न्यू आमर टाउन, यानी और
یہ ساتھ آگے ایک اور بستی، ان کا قبرستان کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیسے دے دلا کے اسکیمیں منظور ہو جاتی ہیں، اور یہاں پہ ایک میت تقریباً کچھ سخت گرمیوں کے دن سے کوئی 3-4 سال پہلے پورا دن بار سڑک پہ پڑی رہی ہے، کیونکہ وہ بندوبست کر رہے تھے قبرستان کا۔ یہ عام آدمی کا وجہ کیا ہے کہ یہ بڑے جو اشرافیہ بدماشی ہے، ان کے قبرستان الگ، ان کے سکول الگ، ان کے ہاسپٹل الگ، وہ علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، یہاں صرف ہم پہ جو ہے نا حکومتیں کرنے آتے ہیں، وہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو۔ میں نے آگے بتایا تھا کہ آئی پی پیز 78% ان شرافیہ بدماشیاں کی ہیں، اور جس سے وہ اربوں خربوں روپیہ کما رہے ہیں۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ بجلی جو ہے نا ہر 1-1.5 گھنٹے بعد چلی جاتی ہے، واپس کب آئے گی کوئی پتہ نہیں۔ بات اس دن میں لطیفے کے انداز میں نے پڑھا تھا کہ یہاں پاکستان میں بجلی اتنی جاتی ہے کہ پنکھا چلنا بھول جاتا ہے کہ میں نے دائیں گھومنا ہے بائیں گھومنا ہے، یعنی واقعی ہمارا یہ حال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سو رہے ہیں، عوام سو رہے ہیں، اپنے رائٹ کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز تک نہیں اٹھانا گوارا کرتے۔ تو یعنی اتنے بزدل ترین قوم میں میرا حال ہے، کم از کم اور کچھ نہیں، اس میں نمبر 1 پاکستانی آ جائے کہ بزدل ترین قوم جو اس ٹائم ہے وہ پاکستانی ہے، کہ جو اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے بھی اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اپنا حق نہیں مانگ سکتی۔ میں نے آگے کہا تھا چاہیے تو یہ ہے، یہ جو مفت خورے ہیں جو 2,000 3,000 بجلی کے یونٹ لے رہے ہیں، ٹیلی فون فری ہے، پٹرول فری ہے، انہیں گھر فری ہے، اس میں نوکر چاکر فری ہیں، کس بات کے لے رہے ہیں غریب مالک سے؟ ایک 25 سے 30 ہزار بندہ لینے والا جو مزدور ہے، سیلری لے رہا ہے، وہ سب کچھ اپنے اگر جیب سے پے کر رہا ہے، تو یہ تو لاکھوں میں رہ رہے ہیں۔ جیسے سوئی گیس کا اکثر آتا ہے کہ 68 لاکھ روپیہ وہ جو ہے نا سیلری لے رہا ہے، لاکھوں میں یہ سیلری لیتے ہیں۔ اور پھر اگر ان کے جو اپنا یہ مفت خوروں کے دیکھ لیں، بجلی کے یونٹ سارا کچھ، تو یہ کروڑوں میں پڑتے ہیں۔ ایسے ہی سیاستدانوں کو دیکھو، ایسے ہی بڑے جرنیلوں کو دیکھ لیں، ایسے بیوروکریٹ کے دیکھ لیں، بیوروکریٹ جو ہیں، ایسی دوسرے تیسرے جتنے اشرافیہ بدماشی ہے وہ ہمیں نوچ نوچ کے کھا رہی ہے، اور لیکن ہم انہیں اجازت دیتے ہیں تو اس لیے وہ نوچ نوچ کے کھا رہی ہے۔ خدا را اس کے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں سوچیں، اور میں پھر کہوں گا کہ اس کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ساتھ کی ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم یہ خود کروا رہے ہیں۔ میں نے آگے کہا ہے کہ 2 ہفتے سے بندہ، جسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں گاؤں چلا گیا تو یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے، لیکن وہ اسے ایڈمیشن ہوا اسے بیڈ نہیں مل رہا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اگر خود یہاں اپنا علاج کرائیں تو بیڈ بھی ہو جائیں گے، ہاسپٹل بھی بن جائیں گے، اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں کرائیں تو ہمارے گورنمنٹ اسکول بھی اچھے ہو جائیں گے، اور سب کچھ ایسے ہی ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کب ہوگا واللہ عالم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس بارے میں آپ ضرور غور کیجئے گا، اور لازمی کمنٹس باکس میں اس پہ مجھے رائے دیجئے گا۔ شاید میں ہی غلط ہوں، میں ہی اس پہ بولتا رہتا ہوں، اور میں اس کے بارے میں مزید کیا کہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔